السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس غادي نطرقوا المادة غرامير المستوى الخامس ابتدائي. La coordination. J'observe et je découvre. J'ai porté un caftan et des bijoux. Les mariés fêtent leur mariage, mais chacune dans une maison différente. La phrase c'est mariage ou anniversaire. Ces deux fêtes sont familiales. La cérémonie a duré toute la soirée. Donc, tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. هنا la première phrase اش كتقول لينا جي بورتي ان كافطون، كنلبس واحد القفطان اي و دي بيجو ومجوهرات. La phrase B, les mariés fêtent leur mariage mais chacune dans une maison différente. العرسان أو الأزواج كيحتفلوا بالزواج ديالهم ولكن كل واحد في المنزل ديالو. C'est mariage ou anniversaire. زفاف أو عيد ميلاد. Ces deux fêtes sont familiales. هاد جوج حفلات عائلية. La cérémonie a duré toute la soirée. الحفلة كتبقى طول الليلة. Donc, إذن tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. إذن ما يمكنش تفيق باكرا الغد ليه. هنايا je manipule et je réfléchis. Première question. À quoi servent les mots en couleur? Comment les appelle-t-on? اش كتعني لينا هاد الكلمات اللي بالاحمر؟ اي مي ou donc. Ils servent à relier des mots ou des phrases. كتربط لينا هاد العناصر اللي هضرنا عليهم اي اللي هي و مي ولكن او او دونك. اذن هادو كيربطوا لينا جمل ولا كلمات. نشوفوا الشطر الثاني من السؤال. comment les appelle-t-on؟ اش كنسموهم؟ او les appelle des mots, on les appelle des mots de liaison. كنسموهم كلمات الربط أو des conjonctions de coordination. كنسموهم les mots de liaison أو conjonction de coordination. دوزو السؤال الثاني. Observe la phrase C. Que peut-il dire des mots placés avant O et des mots placés après O? Sont-ils de même nature? هنا هي la phrase C. Mariage ou anniversaire. Ces deux fêtes sont familiales. هنايا غنشوفوا الكلمه اللي قبل منها mariage واللي من بعدها anniversaire. قالك واش de la même nature. Oui, ils sont de la même nature. Ils sont de la même nature. Ils sont de la même nature. هنايا نشوفوا الشطر الثاني من السؤال. sont-ils de même nature؟ Ils se sont dit non.
جوجهم des noms. Ils sont de la même nature, ce sont des noms. أسماء. ندوزو السؤال الثالث. Observe la phrase D. À la phrase D, recoupez la partie de la phrase qui exprime la conséquence. Quel est le mot qui a été utilisé? Aïe, la phrase D. La cérémonie a duré toute la soirée. Donc, tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. هنايا قال لي كتب الجملة. observe. نشوفوا الجملة ومن بعد نغوكوبي ونكتبوا la partie de la phrase qui exprime la conséquence. ها la partie qui exprime la conséquence هي tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. هي نكتبوها هنا tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. الشطر الثاني من السؤال كيلي لو مو qui a été utilisé. Le mot اللي utilisé, le mot qui a utilisé et نقطتان. donc ندوزو القاعدة. je retiens les éléments d'une phrase sont coordonnés quand ils sont reliés par une conjonction de coordination. Mais, reliés par mais, ou, et, donc, or, ni, car. هادو هما أدوات الربط. كاينة مي ou et donc or ni car. إلا بغينا تسهل علينا الحفاظة كنقراوها بحال هكا مي ou donc or ni car. مي ou donc or ni car. or ni car بحال شي سمية. مي ou donc or ni car. exemple. سليمة et كريم vont au mariage. سليمة وكريم مشاو للعرس. مي indique une limite. مي ولكن كتعني حدود. ou indique que l'on doit faire un choix. هنا ou كتعطينا لو شوا. بحال ناخد هاد الحاجة ولا هاد الحاجة. mariage ou anniversaire. je pour un gâteau, un chocolat ou un chocolat. il indique qu'on ajoute une information. هنايا اي هي هو indique كتعنينا اننا كنزيدو واحد المعلومه. donc annonce une conséquence. donc اذا كتعني واحد النتيجه. or indique une opposition كتعني تعارض. ni s'utilise pour indiquer deux négations qui se suivent. هذه كتعني واحد لا نيغاسيون هي النفي ولكن ديما كتكون مسبوقة ب ne veut pas ni pain ni eau. car annonce une explication. car كتعني لينا une explication شرح.